নমস্কার বন্ধুরা, আমি পুষ্পিতা চলে এসেছি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে রাখি পূর্ণিমার দিনে চলে এসেছি রাখি পূর্ণিমার ভিডিও নিয়ে, সাথে পুতুল ঝুলন এবং মানুষ ঝুলন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের সবারই খুব ভালো লাগবে। लंबोदरं प्रसन्नमदगन्धरुक्तबलगण्डस्थलं दन्ताखादविजयतनिविलोषिलोषुवागणं वन्दे सुरसिदासनमलपति सिद्धिप्रदवर्मसु ये गन्धुसोङ्गान् मनसाय नमः ये गन्धुसोङ्गान् मनसाय नमः ईश दुःखोगान् मनसाय ईश दीपुष्टानां मनसाय नमः एक के भेंटे बंद कर दो हमारा निमित्त गान मनसाय नमः प्राणस्य मनसाय नमः ओम नमः विवस्ते पाय नारायण विष्णवे नमः येसो दुःख बहुरूपाय नारायण विशेष दीपशिखा बहुरूपाय नारायण विष्णवे नमः ओम नारायण विष्णु या गच्छे यो तिष्ठ या शून्यदेहि शून्यनुततामत्राधिष्ठतां गुरु मम पूजागिरिन्दो स्थानस्ते प्रभव एकाल पुष्प नारायण विष्णवे नमः इतानि फलगुण मिष्टान्नं नारायण विष्णवे नमः नारायण विष्णवे नमः नमः ब्रह्मदेवाय ओम ब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम ध्यानित्यं वयसरजदुगिरिनिभ करुचन्द्रवदं संरत्नाकल्पूज्जलङ्गं परशुमृग वरावितस्तं प्रसन्नं स्तुतममरगणै व्याघ्रकीर्तिं वासनां विश्वदां विश्वबीजं निखिल भयारं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं इदं पुष्पं ओम शिवाय नमः इदं पुष्पं ओम शिवाय नमः एष गन्ध ओम शिवाय नमः इदं अर्घं ओम शिवाय नमः एतानि फलगुणमिष्टान्नं शिवाय नमः पानसरं शिवं शिवाय नमः आत्मनिदकं शिवाय नमः ओम शिवाय शान्ताय करुणाग्रहे रवि निवेदयामि चक्रान्तं गति परमेश्वर ओम कलभ्रमं कटाक्षैरडीकुलभयदां मौलिमध्येन्दुरेखां शङ्खचक्रक्रीडां श्रीशिखमूर्ति करैरुद्धं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धादिरूढा त्रिभुवनमुखिला यदसा प्रयान्ति ध्याये दुर्गां जयकामनिगां जय दुर्गाय नमः राजन्दकं जय दुर्गाय नमः कमरूदकं जय दुर्गाय नमः पानसरं जय दुर्गाय नमः ओम सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वत्रसाधिके एते गन्धसो मधुसूदनाय नमः एते गन्धसो विक्रमाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम गोविन्दाय बहुरूपाय नारायण विष्णवे नमः एते गन्धसो सत्यनारायण नमः एते गन्धपुष्पे ओम गोपाल कृष्णाय नमः एते गन्धसो रानुगोपालाय नमः एते गन्धसो रामायण रामचन्द्राय नमः एते गन्धपुष्पे ओम वास्तुपुरुषाय नमः एते गन्धसो वास्तुदेवताय नमः एते गन्धसो नाथाय नमः एते गन्धसो हनुमानाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम सन्तोषी माताय नमः एते गन्धपुष्पे ओम मंगलचण्डिकाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम सोमग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे मंगलग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम बुधग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे बृहस्पतिग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे शुक्रग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम शनिश्चराय नमः एते गन्धसो राघवाय नमः एते गन्धसो केतवाय नमः एते गन्धसो रविग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम इंद्राय नमः एते गन्धसो ब्रह्मस्त्र देवी गणेभ्यो नमः एते गन्धसो सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः एते गन्धसो सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः इता संप्रदान गणेशादि पंचदेवताभ्यो नमः इता संप्रदानाय श्रीपादाभ्यो नमः इता संप्रदानित्य नवग्रहभ्यो नमः इता संप्रदानाय ओम मत्स्यादि दशावतारेभ्यो नमः इता संप्रदानाय ओम कालादि दश महाविद्यागणेभ्यो नमः इता संप्रदानं सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः इता संप्रदानेभ्यो नमः ओम पाशस्कमलिका भोज श्रेणी बीजमशयमय पद्मासनस्थानं धैर्यस्यं गौरवर्णं शूरपञ्चनानालङ्कारभूषितां रत्नपद्मव्यग्रकरां वरदां दक्षिणेतु एते गन्धपुष्पे ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मै नमः ओम महालक्ष्मी देवी या गच्छि योतिष्ठ या सन्निधेहि सन्निरुद्धतां
उत्तरादिष्टतां कुरु मम पूजा गृह्णो सां स्त्रीं सोहा एषा पुष्पम् ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एषा धूपपुषिका ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एषा दीपपुषिका ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एतानि फलमूलमिष्टान्नमन्नविदां ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः पुण्णायदं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः तन्नदं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एते गन्धपुष्पे ओम शताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। আমাদের পুতুল ঝুলনের পুজো একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইবারে সন্ধ্যাবেলায় ধূপ প্রদীপ জ্বেলে নিয়েছি, তারপর রেডি হয়ে আমরা একসাথে বেরিয়ে যাব মানুষ ঝুলন দেখার জন্য। আজ এই রাখি পূর্ণিমার দিনে বোন তার ভাইয়ের হাতে রাখিটি পরিয়ে দেয়, আর ভাই সেই বোনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় একজন রক্ষা কবচ হিসেবে। কিন্তু এখানে একজন ভাই শুধু তার বোনের প্রতি রক্ষা কবচ যেন না হয়, সে যেন সমগ্র নারী জাতির রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়ায়। এইটা যদি হতে পারে তাহলে আমাদের সমাজ সুস্থ স্বাভাবিক সমাজে পরিণত হবে। কি সুন্দর লাগছে না দেখতে। আমরা একসাথে বেরিয়ে পড়েছি মানুষ ঝুলন দেখার জন্য। রাস্তায় এত ভিড় ছিল যে কি বলবো। আজকে রাখি পূর্ণিমার দিনে প্রত্যেক ভাই বোন তার পরিবার সবাই মিলে একসাথে এসেছে সেলিব্রেট করার জন্য আজকের দিনটি। তো অনেকে আছেন যারা বাইরে থাকেন, তারা সবসময় এই দিনগুলোতে তার পরিবারের সাথে উপস্থিত থাকতে পারেন না। তো আমি বলবো যে একদম মন খারাপ করবেন না, কারণ আত্মার যদি মিলন থাকে তাহলে সেই মিলন অটুট এবং তার বন্ধন কেউ ছিন্ন করতে পারে না। আবার যখন আমরা সময় পাবো, তখন আবার যখন পরিবারের সাথে একসাথে মিলে আবার সেলিব্রেট করব এই অনুষ্ঠানগুলি, তখন আবার সেই মুহূর্তটা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই আজকে যে যেখানে তার পরিবারের সাথে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে আজকের দিনটি ভালোভাবে পালন করছেন, তো তাদেরকে বলবো তারা কেমনভাবে পালন করছেন বা কি করছেন সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমারও ভীষণ ভালো লাগবে। এই ডান দিকে একটা ঘর আছে, ওখানে আমরা বসতাম। না ভাই সবাইকে রাজি মানতে হবে, ভাই তুমি সরকার কাছে সেই বলবো বাদ বাকি যে যাকে জানতে পারবে আমাদের সকল কাছে দেবে। হ্যাঁ এটা কানে করে গেলাই দিলা দিল বাদ সেই কাজটা পড়ে পড়ে কোনো অসুবিধা মা বোনরা দূর দূর বেরিয়েছিল, একটু ভিড় হবে আজকে আমাদের বিদায়ের জন্য। महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। পারফরমেন্স এত সুন্দর লেগেছে যে কি বলবো। আর এনারা প্রত্যেক বছর এই মানুষ ঝুলনটি এখনও টিকিয়ে রেখেছেন। আমাদের তো যা সংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে,
তো সেখানে দাঁড়িয়ে এনারা আজও প্রত্যেক বছর নিয়মভাবে এই ঝুলনটি করে যাচ্ছেন। তো আমার ভীষণ ভাল লাগে, ওনাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। তাহলে আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। নমস্কার।